So I understand that the ministry, the Indonesian cabinet and ministry, pakai mic Ibu. Ibu ini resmi rapatnya ini direkam Ibu. Ibu yang baik. Jadi kalau kita ulangi 1,488 triliun itu pagu awal, kemudian di Januari sampai Maret itu diblokir sehingga yang bisa terpakai sekitar 700 miliar. Nah, kami mengajukan pembukaan blokir sehingga yang terblokir sekarang hanya 109,6 miliar, sehingga yang bisa dipakai adalah 1.300.000.000. When I manage 20 people, then I will assign each individuals a clear assignment. So A, you do this, B, you do this, C, you do that, okay? Because it's 20 people. When I manage 2,000 people, I create an organizational structure. And then with that structures, I define job descriptions, function, target, and create monitoring system. Then when you manage 1,000 people. But when you manage 200,000 people, okay, in a city of 11 millions, you lead with values. You outline, this is my values. So that leaders of 2,000 people can translate that into their works. So that leaders of 20 people can translate that into executing action. So values become statements that everyone must understand. And I remember when I said my values is equality and justice. For the head of city road departments, it was like values of justice. How do I translate into my construction plan? Because he is responsible of building roads, and suddenly the governor said, build based on equality. The head of city parks, when she heard about equality and justice, what came to her mind, my focus has been choosing right plans, choosing right design, choosing right landscape. Suddenly I have to think about equality. So I came back to them. When I said education, that's easy to translate. When it comes to social affairs, that's easy to translate, the issue of justice. But when it comes to building roads, constructing infrastructure, and constructing park, that term is foreign. That term is strange. So I came back to them in a discussion. I asked a simple questions. Ma'am, you're leading Department of Parks. Draw me maps of parks in Jakarta. Once you draw a park, suddenly you start seeing, oh my God, only certain area have parks. Okay, the slum area has no parks. The nice neighborhood has good parks. So unfortunately, Cakung is among the non-park area, which is where you're coming from, right? Yes. So it's once, okay, so I have to build parks everywhere so that you can provide equal opportunity, right? So, and then same thing with the head of infrastructure programs. They build roads, they build sidewalks. Simple questions that I asked earlier. Our streets, is it a complete street for everyone or only for motorized vehicles? Oh yeah, only for motorized vehicles. What about bicycles? Do we have track for bicycles? Are we not talking about cities for everyone? If it is cities for everyone, start building bicycle lanes. So we built bicycle lanes, no less than 70 kilometers. The plan was to build no less than 500 kilometers. And then sidewalks.
And building sidewalks is a challenge in an old city, everywhere, not only in Jakarta. Whenever you're dealing with old cities, then sidewalks is a challenge. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Lucu sekali bagaimana kualitas dari Menteri Pariwisata ya. Dan ini teman-teman viral beberapa waktu lalu, kayak mana kualitas Ibu Menteri ini sangat-sangat disayangkan. Berbicara bahasa Inggris saja gagap ya. Dan ini membuat kita geleng-geleng kepala. Kok bisa seorang menteri ya, apalagi Menteri Pariwisata yang harusnya itu orang yang berkompeten ya di bidangnya ya, karena pariwisata ini adalah ujung tombaknya sebuah negara untuk mendapat pemasukan ya dengan pariwisatanya. Jika seorang menteri ya, gagap bahasa Inggris ya bagaimana ya kan. Kemudian bagaimana Ibu Menteri ini beberapa waktu lalu juga rapat bersama dengan DPR teman-teman. Dan di situ terlihat dikritik ya, dimarah oleh anggota dewan sebab cara beliau menyampaikan itu tidak meyakinkan ya. Kemudian lebih banyak senyum dan sebagainya ya. Inilah kualitas anak-anak buah Pak Prabowo atau pembantu Pak Prabowo ya teman. Bagaimana mereka ya banyak sekali blundernya. Jika seandainya Pak Anies yang diambil jadi menteri, saya yakin mungkin berbeda ya. Karena Pak Anies adalah seorang yang berkualitas, orang yang hebat, orang yang mampu, ya bahkan orang yang sangat-sangat cerdas dan pintar. Pak Anies Baswedan itu paket lengkap, paket yang luar biasa. Ya. Dan saya yakin bahwa suatu saat ketika Pak Anies jadi presiden, ya beliau akan punya menteri-menteri yang berkualitas juga seperti dirinya. Tidak sembarang. Dan blundernya lagi teman-teman, kalau kita melihat bagaimana ya, saat-saat ini banyak wakil-wakil menteri itu jadi komisaris ya. Contohnya Giring Niji ya, contohnya Fahri Hamzah itu mereka punya jabatan double ya, menjadi wakil menteri. Inilah yang disorot banyak orang, bahkan Cak Imin aja itu menyindir hal tersebut ya. Katanya sih masa para wamen-wamen ini dapat jatah menteri ya komisaris ya, Caimin mau juga ya kan ngiler gitu ya. Inilah bobroknya teman-teman, bagaimana seharusnya mereka berfokus terhadap rakyat ya kan, fokus mengurus rakyat ya, fokus tupoksi tugasnya sebagai menteri ya harus dilakukan, malah sibuk double job menjadi komisaris. Bagaimana menurut kalian?